सांस लेना अमूमन इतना आसान काम है कि हमें जिंदगी भर कभी इसके बारे में तवज्जो देने, सोचने, शुक्र करने की तरफ ध्यान तक नहीं जाता। इसी सांस से मिलने वाली ऑक्सीजन से हमारी खुराक तवानाई में तब्दील होती है। ऑक्सीजन के बगैर दुनिया में जिंदगी अगर होती भी तो सिर्फ खुर्दबीनी जानवरों तक महदूद रहती। पेचीदा निज़ाम वाले इंसान और दीगर जानवरों का वजूद मुमकिन ही ना होता। सांस लेने के बाकी अमल को तो छोड़िए, सिर्फ ऑक्सीजन बनने के अमल को आइए देखते हैं। दुनिया के तकरीबन 7.5 अरब इंसानों को मुहैया की जाने वाली आधी ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये कहानी जादुई कहानियों से भी ज़्यादा दिलचस्प और पुरस्कार है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा सहारा और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल जंगल अमेज़न हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। इनके दरमियान बरे आज़म अफ्रीका और बहरे ओकियानूस हायल है। ये कहानी हमें बताएगी कि ये इतना दूर होने के बावजूद आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अमेज़न का रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। उसका रकबा तकरीबन 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के रकबे से तकरीबन 6 गुना ज़्यादा। इसमें तकरीबन 4 खरब दरख्त और तमाम दुनिया के ताज़ा दरियाई पानी का 5वां हिस्सा बहता है। हर साल हज़ारों टन फास्फोरस, जो पौधों के लिए अहम ग़िज़ा है, बारिशों और सैलाब से अमेज़न के जंगल से बह जाती है। अब पौधों को अपनी नशोनुमा के लिए फास्फोरस चाहिए। एथियोपिया, जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर दूर है, वहाँ डैनाकिल नमक का सहरा है। मशरकी अफ्रीका के इस सहरा और दुनिया के सबसे बड़े सहरा सहारा, जिसका रकबा तकरीबन 92 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान से तकरीबन 11 गुना बड़ा। हवाएं इन सहराओं से रेत और गर्द का तूफान उठाती हैं। हर इनफरादी जर्रा इंसानी बाल से भी ज्यादा बारीक है, लेकिन ये सब मिलकर इतने बड़े तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो खला से भी देखा जा सकता है। तकरीबन 18 करोड़ टन से जायद रेत और गर्द का ये सहराई तूफान हजारों किलोमीटर का फासला तय करके पूरे बरे आज़म अफ्रीका को पार करता, रास्ते में बहरे ओकियानूस के पानियों को अबूर करके जनूबी अमेरिका के साहिल पर अमेज़न के जंगल से इसका बड़ा हिस्सा जाकर टकराता है। रेत और गर्द के यहाँ टकराने वाले 2.5 करोड़ टन के तूफान में 20,000 टन फास्फोरस भी शामिल है, ठीक तकरीबन उतनी ही जितनी वहाँ ज़रूरत है। पौधे इस खाद के मुंतज़िर हैं। खाद मिलते ही पौधे तेज़ी से बढ़ना शुरू होते हैं। फिज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब होना और ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाती है। एक दरख्त की ऑक्सीजन 2 आदमियों के लिए काफ़ी है, लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मुद्दतों ये समझा जाता रहा कि अमेज़न का ये जंगल ज़मीन के फेफड़े हैं। अमेज़न का ये जंगल ज़मीन के रहने वालों की ज़रूरत से 20 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है, लेकिन इससे बाकी दुनिया को एक सांस बराबर ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। ये सारी ऑक्सीजन इस जंगल के इंसान और जानवर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जंगल यकीनन हमें सांस लेने में मदद करता है, लेकिन अपनी ऑक्सीजन की वजह से नहीं, बल्कि अपने फ्लाइंग रिवर यानी उड़ते हुए दरिया के बाइस। अब देखिए कैसे। पौधे खाद पाते ही तेजी से बढ़ने लगे। जंगल के फर्श से पौधे पंप की मानद पानी खींचते बुलंदी पर ले जाने लगते हैं। दिल जैसे खून पंप करके सारे बदन में पहुंचाता है, ये जंगल जमीन का गोया धड़कता दिल है। दरख्त पानी पंप करके फिजा में बखेरते हैं। इसे ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। जंगल का समंदर जितना रकबा निस्बतन 8 गुना ज्यादा पानी फिजा में बखेरता है। अमेज़न में एक बड़ा दरख्त एक दिन में तकरीबन 1000 लीटर पानी फिजा में खारिज करता है। नीचे जंगलों में बहने वाला अमेज़न दरिया समंदर में पानी फेंकने वाला दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। यह समंदर में 17 अरब टन पानी रोजाना फेंकता है, जबकि एक आम रोशन दिन में अमेज़न में दरख्त तकरीबन 20 अरब टन पानी जमीन से खींचकर हवा में बखेरते हैं। सूरज की रोशनी से काम करता ये एक शानदार स्प्रिंकल सिस्टम है। अगर इस पानी को हमें फर्ज करें किसी बड़ी इलेक्ट्रिक केटल में उबाल कर खुद भाप बनाना पड़े
تو ہمیں دنیا کے سب سے بڑے چائنا کے ڈیم جیسے 30,000 ڈیموں سے پیدا ہونے والی بجلی روزانہ چاہیے ہوگی۔ فضا میں بکھیرے گئے قطرے پانی سے بھاری ہوتے ہیں۔ ہوا کا دباؤ اس علاقے میں کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ کم پریشر زیادہ پریشر والے علاقے سے ہوا کھینچتا ہے۔ بحر اوقیانوس سے ہوا چلی آتی ہے۔ یہ ہوا اس نمی کو ایک فلائنگ ریور یعنی اڑتے دریا کی شکل دے دیتی ہے۔ یہ اڑتا دریا اگر عام زمین پہ بہنے والا دریا ہوتا تو زمین کا سب سے بڑا دریا ہوتا۔ اس اڑتے دریا کا رخ بحر الکاہل کی جانب ہے۔ راستے میں دنیا کا طویل ترین پہاڑی سلسلہ اینڈیز ہے۔ 7,000 کلومیٹر سے زائد لمبی اور 4 کلومیٹر اونچی یہ پہاڑی دیوار اس آسمانی دریا کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ اگر یہ پہاڑی سلسلہ نہ ہوتا تو یہ آسمانی دریا پیسیفک سمندر پر جا کر برس جاتا۔ یوں یہ ساری بارش سمندر میں گر کر ضائع ہو جاتی۔ یاد رہے، اینڈیز کے پہاڑی سلسلے کے دوسری طرف جہاں بارش نہیں پہنچ پاتی وہاں صحرا ہے۔ بادل اینڈیز کے پہاڑی سلسلے سے ٹکرا کر برسنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بارشیں واپس ایمیزون کے جنگل اور ارد گرد کے ممالک پر برستی ہیں۔ ارد گرد کے ممالک کی زراعت اور معیشت کا انحصار انہی بارشوں پر ہے۔ بارشوں سے تیز بہتا پانی راستے میں آتی چٹانوں کو توڑتا ہوا ضروری معدنیات لے کر پہلے ندی نالوں، دریاؤں اور پھر سمندر کی تہہ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں آکسیجن کی کہانی کے سب سے پراسرار کردار ان کے منتظر ہیں۔ انسانی بال سے 4 گنا باریک ڈائی ایٹم، یہ ہماری آکسیجن کی سپلائی کے خفیہ کارندے ہیں۔ یہ چٹانوں سے آئی سیلیکا سے نئے شیل بناتے ہیں۔ یوں یہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ ہر دن یہ دگنا ہونا شروع ہوتے ہیں اور ہر ایک آکسیجن بنانا شروع کر دیتا ہے۔ سمندر ڈائی ایٹم سے بھرے پڑے ہیں۔ ہماری ہر 2 سانسوں میں سے ایک کی آکسیجن ان کی بنائی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ اکیلے نظر نہیں آتے لیکن یہ کھربا کھرب کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ خلا سے نظر آنے والے سمندروں کے سینکڑوں میل پھیلے نیلے اور سبز رنگ انہی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ برفانی علاقوں میں جہاں یہ اڑتے دریا میسر نہیں ہوتے، گلیشیئر ٹوٹتے ہوئے اپنے ساتھ چٹانوں کو لے کر سمندر میں گرتے ہیں۔ یہ چٹانیں ڈائی ایٹم کی خوراک سے پر ہوتی ہیں۔ خوراک ملتے ہی یہ تیزی سے بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ خوراک ختم ہوتے ہی ڈائی ایٹم مرنا شروع ہوتے ہیں۔ مردہ ڈائی ایٹم سمندر کے فرش پر گرنا شروع ہوتے ہیں۔ کارپیٹنگ ہونا شروع ہوتی ہے۔ روئی کے گالوں کی طرح سمندر کا فرش ڈھکنا شروع ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ سمندر کی یہ سطح اونچی ہونا شروع ہوتی ہے، بعض جگہ 800 میٹر تک۔ جوں جوں سمندر بھرنا شروع ہوتا ہے، سمندر کے پانی کی سطح کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ پانی اوپر ختم ہونا اور یہ حصہ خشک ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ مردہ ڈائی ایٹم شیل مستقبل میں گرد اور ریت بن جائیں گے۔ لاکھوں سال بعد یہ حصہ ایتھوپیا اور سہارا جیسا صحرا بن چکا ہوگا، جہاں سے پھر آکسیجن کے سفر کا ویسا ہی نیا آغاز ہوگا۔ یہ سارا عمل نیشنل جیوگرافک کی نئی ڈاکومنٹری ون سٹرینج راک کے پہلے پروگرام میں تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ اب ذرا سوچئے، شعور کی عمر کو پہنچنے تک ہم اس کائنات سے اتنے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کا عجوبہ پن ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، ورنہ ہمارا وجود اور ہمارے ارد گرد پھیلی کائنات کی تمام چھوٹی بڑی چیزیں خدا کی قدرت، علم، حکمت کی وہ کہانیاں بیان کرتی ہیں کہ ایک ایک کہانی انتہائی دلچسپ اور لاجواب ہے۔ لاکھوں سال کے عمل کے نتیجے میں صحرا میں کھاد تیار ہوئی۔ صحرا سے ریت اور گرد کی کھاد کو ہواؤں نے ہزاروں کلومیٹر دور ٹھیک نشانے پر لے جا کر جنگل پہ بکھیرا۔ یاد رہے کہ ڈیناکل ایتھوپیا کے صحرا سے ایمیزون رین فارسٹ کا فاصلہ تقریباً اتنا ہی ہے جتنا اسلام آباد سے نیو یارک کا فضائی فاصلہ۔ وہاں کھاد کی ٹھیک اس وقت ضرورت تھی۔ 4 کھرب درختوں اور بے شمار پودوں کو نئی زندگی ملی۔ پودوں کی نئی زندگی سے لاکھوں جانوروں اور بے شمار کیڑے مکوڑوں کی خوراک کا بندوبست ہوا۔ پھر بارش سے جنگل کی نئی زندگی اور ارد گرد کے ممالک کے کروڑوں باشندوں کے لیے روزگار کے امکانات شروع ہوئے۔ ان ممالک کی
4,000 अरब डॉलर से जायद की मईशत का इन्हिसार इन बारिशों पर है। फिर बारिश से डाई एटम की खुराक का बंदोबस्त हुआ और दुनिया भर के लिए ऑक्सीजन बनना शुरू हुई। हर चीज कैसी खूबसूरती और परफेक्शन से हो रही है। इतनी बड़ी जंजीर की एक कड़ी बज़ाहिर रेत का तूफान है जो हजारों किलोमीटर दूर से शुरू हुआ। उसने करोड़ों इंसानों, लाखों जानवरों, खरबों पौधों, कीड़े मकोड़ों के लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए। हर चीज ने ठीक वैसा ही रोल प्ले किया जैसा उसे करना था। और हां, जंगल कट रहे हैं, जल रहे हैं, जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया में लाखों साल से ऑक्सीजन 20.95% रह रही है, ठीक उतनी जितनी हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। कम हो तो हमारा सांस लेना मुश्किल, ज्यादा हो तो जरा सी आग फौरन पूरे जंगल को जला दे। हर रोज हम 1 मिनट में 16 और दिन में तकरीबन 23,000 सांस लेते हैं, और शायद ही जिंदगी में कभी हमने किसी एक सांस के लिए भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया हो। अल्लाह ताला हमें नेमतों का शऊर और शुक्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन।